Iban Allah kita adong na kaya adong na miskin. So mangolo masyarakat ka. Kayo ita sudin na mangolo. Miskin pa ita sudin na mangolo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Syukur, puja dan puji itu hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di tahun biasa sudena masih dilehin Allah Ta'ala dipedi kita nikmat dohot karunia, kesehatan, kesempatan, keizinan bisa kita berhadir pada masongon di musajidon majelis namuliawan di Borongin Dariun. Mudah-mudahan melalui keberkahan ni kehadiran tasungon Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengalihin rahmat hidayah dan taufik dari kita. Salawat dan salam tu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afi'il abadani wa syifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Atas hormat butiruhat mangidomo tu kaum bapak kaum ibu itaul be masa sudena jasa binoto narol adong tipe yang payan niba na orang padi na orang utama iba mangido anso dilehen kemaapan anso ulang menjadi sangkutan naso padi diantara ita sesama ita dijoloni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pun ini tetap kita mengidu keberkahan tu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus membaca Ummul Quran minta hadiah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tu para sahabatnya, keluarganya, para anbiya, para ulama, guru-guru tasasudina, simatawang ta kaum pamilinta umumna mukminin mukminat muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kajinta masih di Asmaul Husna. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Khabidul Rabi'ul
المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ibu bapak tadi rahmatan ya Allah subhanahu wa ta'ala kajinta di boroginderion al-hakamul adalu al-hakamu Allah subhanahu wa ta'ala maha menetapkan hukum. Al-adalu Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Hukum na itotopkon ni Allah adalah hukum na sangat tepat. Apakah ia bentukna hukum wajib haram atau memang hukuman bagi alak na makalangkan? Indah dong naso pas, indah dong naso tepat. Dihukum dan hukuman na ibayan ni Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mandokon di bakasan Al-Quran as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma namanang ko alaklai juo namanang ko ada buru igotap tangan nai az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Namar zina ada buru, namar zina alaklai ijilid, irajam, irambat sabahat 100 noli. Pon mana pas, pon mana tepat. Sakiro na ita amal kon mahukum na ibayin ni Allah. Sude alak namar zina nang konjoli tabayin di dunia. Dimandailing na talon adong na tardapot marzina itabain hukuman na irambanan 100 noli di muka umum. Alak naget marzina pasti pikir-pikir indah semau gue indah sesuka hati pasti pikir-pikir. Taintong pala tardapot maalak marzina di mandailingon aha maukuman na itabay nikah ko jo perwani bayo into aso nga jo perwani ay aturan 40 juta ke 400.000 ke 400.000 sa hidup padahal semestina 40 juta hanya membayar 1%. 99% mayu. Imasuin tarantak kita persinahan ngon Indonesia rayan tahun harani hukuman naitaba ini hukuman yang menyenangkan, hukuman na pade, hukuman na cocok, hukuman na sasuwe ilala pelakunay manangko may taban hukuman na manangko ipenjaron iusir ng kampung palawa sa kampung mungkin itu kampung nasa ada pindah ya ipenjara pinatagi doon makan mo doon
Ipela ini penjarahan dia adalah cepat mesti demorot. Sulang menjadi masalah jala isi. Sulang menjadi masalah. Ini masuk keluar peraturan pencurian di bawah 2 juta, hendak tolak tu pengadilan. Kamu masuk isi merdame-dame ini. Sugari isi kotak tangan, jangankan Panang, korupsi pemantak dengan Indonesia. Penantong masuk ini, jangankan juta, puluh juta, ratus juta, miliar, bahkan triliun. 3 tahun maya penjara. Au sugari yupahan rado hoayah mulia di penjara 5 tahun 1 miliar raning. Lain kamu madi yang si mulia na 1 miliar so penjara unang 5 tahun minggu utawan kon sedih 1 miliar to ngana 200 juta kajing ku setahun nih. Maksud ni bahasa ni ini mau model. So ni mau hukuman tayo. Jadi hukuman na itawa ini bukan hukuman untuk jerah. Jadi ketika kita mau melakukan hukum ni Allah, harus menyalahkan diri. Dia do dege sana hukuman na ibain ni Allah pada na ibain ni manusia adalah hukuman na ibain ni Allah. Hanya indah mampu kita untuk menerapkannya, mendalankannya. Palai tatokon seorang kininan hukum zina, siramban 100 moli, makai jam tu dah boning kita, mardosa kita, karena menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggo bisa do dapat kita salah ni Allah ita ma Tuhan. Anggo bisa do dapat kita salah Allah dalam menetapkan sesuatu, ita ma Tuhan. Nangkon Allah kita pertuhan, ita ma Tuhan ni. Jadi naibad ni Allah tepat, naibad ni Allah sesuai. Maka na Allah adil. Adil maknana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Indah maknani adil dos. Anggo itabain maknani adil dos, memang indah adil Allah. Jadi maknani adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibain kupiah diulu, sipatu dipat, imana adil. Palai tabain maknani adili dos, angkot rap ijujung may sipatu don kupiah. Palarap ita jujung makupiah dan sipatu naron laos mulak kita mon musujiton. Ijubo bapak majolonon sipatu solo pipe jujung kupiah hipe jujung. Aturan nomor sapa menulu makna itu dak anaki. Nau najihin dia yahmun dia. Sama narode man dia mumpung dia. Jadi indah normal pemikiran tai. Indah normal be akal tai. Anggo ita bain sarupo. Ita pentu anak-anak tayo, anggo ita bain sarupo goyak dero di anak-anaki. Anggo ita bain sarupo da kanaki, goyak dero di anak-anaki. Contohna sundia. Ulangan tong model awang, anggo tong sangayo na sarupo di wan sundia nakin kesana niya. Jan sipatu di nagodang na sampai na menek na sipatu mai. Benda sadai mai nya. Ang gawa mo na 5 anak na, cuba mo mabayin kamu sa rupo mo kaburatan kalay. Nagodang naik kelas 5 SD, naitorunay kelas 2, naitorunay TK, naitorunay mara sipatu docit, naitorunay na yompa.
Tabu siamu masih patu docit 5. Lain kamu dia anakmu yang mulai kelas 5 SD mardocit. Sangat sungun dia di perasaannya. Gua maka boratannya. Anggo makna ni adili sama. Engkau sama may tabahin. Nah, itabahin mo siya dalam kesenangan. Anak ta nakodak nai kuliah, nai turunai SMA, nai turunai SMP, nai turunai kelas 5 SD, nai turunai kelas sada. Itabusan din nakodak nai kareta. Tabus siya mo 5 kareta. Len kamu makareta di kelas 5 SD di kelas sada SD mana pabunuan na yun. Hindi pigaari may umur ni anak ni kelas sada SD tos me. Ngulen kareta. Harani ingin yang sama. Bendele ni kareta di na kuliahi. Ilan makareta pa di kelas sada SD. Ang na kuliahi insyaallah aman may. Tengok kelas sada SD irang ko ari di itongon. Ari may itongon marsarak hidup kita. Aso mamadago to ikan. Palang ada makitutulong di motoran. Jadi adil bukan maknanya sama, tapi adil maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di lobi sabulan na lewat, sabulan lobi, kita mengadongkon ibadah kurbanan. Kita bayan palastikon sama, 1 kilo rap 1 kilo, 2 kilo rap 2 kilo, tola deh tola. Dah salah ini. Tapi bukan itu makna adil. Mangkuling mabayo pala 2 kilo so adil ning na mabayo. Salah paham deh, salah paham. Harani na ron pemanfaatan yun tetap indah sama, ditimbangan din na sama, tapi untuk memanfaatkan tidak sama. Ibain 2 kilo sada anak na sapukin suami sekalai. Ibain 2 kilo 5 anak na 2 hari do pemaham sekalai. Jadi dalam pemanfaatan tetap indah sama, ditimbangan din na sama, pala sama majorita bayan makna ni adil. Jadi yang gosong ni adil bukan makna sama. Jadi salah dosong ni na itabay ni sarupo palastiki di kurbanani. Indah salah ba? Tapi indai makna ni adil. Itu sih sama dengan indai makna ni adil. Angkon 1 kilo beso adil indah peto. Angkon 1 kilo beso lang marbadai ang buhay buso. Karena di kaburatan nun kalak 1 kilo isi 2 kilo doangan. 1 kilo beso masulang marbadai. Buhay nga masalah teulang idok 1 kilo beso adil. Angkon 1 kilo beso adil makna adil keliru. Kemudian mulai tabain makna adili sama, sedangkan Allah nangkin al-adal maha adil dalam menempatkan sesuatu. Anggo ita porang lo ita para bangunan non anggo adil maknana sama. Harani Allah maha adil. Ibain Allah Ta'ala sude sarupo inak nidak-anakta. Bayangkan kamu majolo 100 rumah tangga amu dison di dolokon para bangunan on 100 maison uma-uma nasarupo inda binoto sama dia na modang na menik na inda binoto pokok nasarupo dos sendiri mo pangkulingkon inang nidak anak mo yun mana porang ba ini pulang itabain turupo tu sinakayuan. Ibain Allah Ta'ala sarupo sudah sinakayuan tayo rak sadabe motor na sa rumah tangga, sadabe motor na sa rumah tangga, tetap terjadi pertengkaran. Asok git keluar na sada, git masuk na sada. Apalagi naik
Adong dison misalnya nanator motor nasa wakas. Ilan Allah Ta'ala tulubi mun mapora. Mun makawan. Jadi indah sarupo iban Allah. Adong dari perbangunan alak na alak lay sajo anak na adong iban Allah ma anak ta alak lay sudi sa perbangunan ngadong ada buru pidak anak gawar juo. Adong dari na ada buru sudi anak na adong iban Allah Ta'ala ada buru musi sudi gawar juo. Adong dari alak na pintar anak na adong pintar musi sudi gawar juo. Adong isun na bodoh anak na adong iban Allah bodoh mesti sudah gawar jumo. Sarupo deh ita manabusi panjamahan uma-uma iman nabusi panjamahan alat dapur anggo ita busi iya na sarupo sudah mangamuk di tayo. Pinggan indah dong, mangkuk indah dong, sendok indah dong, parmasuan pe indah dong, udon pe indah dong, ahadon dong, wali maya, wali itabusi inanta tolukulapan, pinggan ngadong, mardahan diwali, manyambal diwali, manggule diwali, parmasuan na wali, panganan na pe wali, panginuman na pe wali, ning ruang kincokot ipaulang bapak-bapak na inantay. Tuamuan mabujolo ni nabi ni. Jadi yang kosong ini Allahi al-Hakam menempatkan hukum pas. Tidak dong masuk pas. On ma hukuman na olo jarang dan jadi pelajaran pengajaran tualak na lain. Dan ketika Allah menempatkan sada alaki memang iman pastu sia iman adil. Iban Allah kita adong na kaya adong na miskin sumangolo masyarakat ta. Kayo ita sudin na mangoloy. Miskin pita sudin na mangoloy. Adong na kayo, adong na miskin. Adong na baga, adong na jan. Adong alaklay, adong na bodo. Adong na pintar, adong na bodo. Semua ni masudi. Asok so hidup masyarakat ta. Sehingga pala adong na mambayad sa dawarja. Adong na malumar kowar, adong na sumalumar kowar. Adong na malumang gule, adong na sumalumang gule. Namalo markobar ake malay tu bangas, nasumalo markobar ake malay tu dapur, namalo manggule iya mamanyiray, nasumalo manggule iya mapatuwa sobanna. Sudi ujungna mangulu di bakas pantar paradatan adong kala, di dapur pardahanan panggulian adong kala, naman jagoy indahan adong kala, naman jago meja adong kala, namanguloy adong kalakna. Sudi sehingga hidup masyarakat ima suiban Allah Ta'ala pebadan tamar mocong-mocong adong pahat, adong tangan, adong mata, adong suping, adong igung, adong papangan. Cua sugarina tangan opat, pat ngadong, atau pat opat tangan ngadong. Tidak sempurna kita jadi manusia. Malah opat patta, indah dong tangan tak, sarupo metodon umbe, opat patta tangan ngadong. Malah opat tangan tak, indah dong patna, sarupo metodon daidang kayu. O naidang kayu na indah dong ipat na indah. Monyet erek bodat indah dong ipat na. Tangan dia upat-upat na. Namun puni petangan, namun jolo petangan.
buaso mitangan opat-opat na malo ni opat-opat na marsitiyo. Jadi ang opat nga malo marsitiyo lagi mo tong sa kalari pat mo marsitiyo. Jadi ang ereki opat-opat na malo ni marsitiyo di maso tangan de opat na nda dong pat ni tangan de opat na malaku dua ambing bagi empat opat na palaita manusia sempurna sungoni mapambain ni Allah iman na tepat iman na pas iman na sesuai sungoni bentuk keadilan ni Allah Subhanahu wa taala dohot Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum na pas hukum na sesuai. Jadi ketika hukumi ia dalam kontu kita sedangkan hukumi hukum ni Allah protes kita mardosa kita so nang kini nan pakai jam tu ni misalnya mardosa kita. Bapak Ibu na dirahmatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita memboto mengetahui bahasa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam, Maha menempatkan hukum pada yang paling tepat. Hukum na itotopkon ni Allah Subhanahu wa taala, hukum na itotopkon ni Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap menjunjung tinggi nilai hukum ni Allah Subhanahu wa taala di atas segala hukum na ada. Intinya yakin dan percaya kita bahasa hukum na itaba ini apabila indah sama dengan hukum na ibadi Allah, hukum na itaba ini do nakeliru, hukum na itaba ini do nakeliru. Sedangkan hukum na ibadi Allah adalah hukum yang pas, hukum na tepat. Indah mariban naron sama tuli ta'alih koni, termasuk hukum buat talulu, termasuk hukum ajnabi, hukum mahram sudah lain di Allah adalah pas dan sesuai dan tepat. Indah betengan hukum adat tai pada hukum na itotopkon ni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila nangkin indah terlaksanaon kita, indah terkarjuhun kita, maka kita harus mengakui bahasa kita dona sumangawankon bukan hukumi tidak tepat sasaran. Sasaran dihukumi tepat, hukum zinai tepat, hukum manangkoi tepat sudah, tapi kita dona so mampu untuk mengamalkan. Kemudian kita pandang mau sudah, so yakin kita bahasa Allah Maha Adil, ditetapkan ni Allah adalah yang sebaik-baiknya, nasa tepat-tepatnya. Kita pandang sudah. Ketika kita pandang sudah maka kita syukuri ini ibadah Allah Ta'ala. Ibadah Allah Ta'ala ibadi derajat pekerja syukuran kalau menjadi pekerja ibadah ditempatkan Allah Ta'ala ibadah di tempat toke pada toke misalnya syukuran ditempatkan Allah Ta'ala ibadah di guru majolo palaudokan bahasa guru syukuran sudah nailan di Allah ini iba syukuran harani memang ini napas na tepat tu iba au don sakiro masudi rakyat Indonesia mon Sabang sampai tu Merauke
mandokon na suau presiden manggontian Prabowo ng ruang konta na ginanan daw lumpat tulautan. Karena tidak yakin na mampu. Dia yakin na mampu jadi presiden. Tersuni babandingan. Jadi intinya nangko ni kojar angkon songon kalaki iba matiba. Ini iba isima. Harana sampean digan pe indah natar kojar kita alaki dalam segala hal. Wan perbandingan kita rap membangun bagas, tapi sebetulnya dalam dirasuk kita berbeda. Amu patenan pada wau, amu sidung bagas moyong, awin dan pesidung. Ikeramik amu mabagas moyong, mar keramik. Ahmad di pikiranku angkon bisa ausomon niai. Incoboton angkon ubain musik keramik bagas. Alhamdulillah. Jerih payah usaha, mudah-mudahan adong danana dapat keramik. Sementara amu mengadong maisi garasinya. Aku ngapain dong garasingku walat di keramik. Digan musim marwa sudah tahu garasin ku musim uko jalan musim amu. Mudah-mudahan dapat tahu musim mentong garasi. Dung dapat tahu garasi amu mamarisi magarasi mo yun. Ahay sina Innova. Uusahon mo sema so dapat tahu Innova. Pas dapat tahu Innova madapat kamu motor Alphard. Aulis na Innova mo sinupe. Uko cara mo sema dapat kon Alphard. Ngapain dapat tahu Alphard mawapan. Indah pedapat Alphard maparjolo wafat. Jadi indah bisa kita mengkojar kalah. Indah perlu dikojar-kojar. Iya ima dunia ni. Iman ni tempat kon ni Allah ya. Iman ni tempat kon ni Allah iba. Idi iba ni tempat kon ni Allah isim. Sarupo ni luhut na supayang kita iso ang bumarsirado ita sudah di balakang imong. Gawar man to. Tapi isod do na dapat na isima. Ngona dundo na dapat isima. Ngona dundo na dapat isima. Baris dua do dapat baris dua ma. Baris tolu do ma baris tolu ma. Ang sudai tamarlum batuson di belakang imam tetap porang na idokon. Tapi idia na ipati bali, idia tempati aisima. Isukurkan. Kemudian maloita mengkendalion hawa nafsu. Asusumani harana hawa nafsuon selalu menggerogoti kita. Apalagi nafsu ammaratum bisu. Jadi angkon bisa do di bawah kendali ni akal ta. So bisa ita Abdul Adil hambo ni Allah na adil harani angkon akali do ginjang ido tempatna. Angko ibayan akali di toru di nafsui indah sasui do tempatna. Jadi nafsu ido makmum. Akali do jadi imamna. Harani nafsu adong todo, adong nafsu ammaratum bisu, adong nafsu lawamah, adong nafsu mutmainnah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Maksudnya sendiri sengaja na sopane saja do na terpikir di ruang iba. Na sopane saja do na terpikir di hati-hati niba.
ulang salah alak sotik bagi tidak nak dan segala macam. Pokoknya nasolingkan mah, na terpikir di ruang ini, dadong pikiran na denggan. Jadi palai pakalah na akal niba anggoy basid umamay ni. Kemudian napaduana lawama, wala uqsimu bin nafsil lawama. Jadi nafsu lawamahi manek turun on tarbahat di tayo mamakion, artinya tarbahat doon nafsu ta derajat lawama. Lawamahon manek turun sadarion na maliman injogot da malimbe nangkin napor marwadi banaroy mangaji ulang mabayar rodan so kaya mangaji nila malam Sabtu 2 puken na ro sugari da borodo da no sodong alasan di bana so kaya mangaji nila aso mamalosok atau di sana waktu subuh misalnya nak manaringgasan subuh berikutnya mamalosok tarasongonon makira-kira dalam segala hal manombo manaringgasan ke tualam manombo manalosokan tualam artinya berputar naik turun naik turun naik turun. Kemudian napatuluna nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnahun tenang tentera. Dia do nang abetengan, dia do gogoan, dia do hebatan setan pada nafsu. Gogoan do dabo nafsu pada setan. Nda gogoan setan pada nafsu. Harani setan pencelaka, setan pedurhako, patunda ni nafsu ni ade. Patunda ni nafsu ni setan ni inda tarantai ia nafsu ni ai, maka setan durhaka. Kemudian malah kita lagi contoh di bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan dibelenggu, ditambat do setan. Tai nafsu padua kan. Bahan do ita na puaso di bulan Ramadan. Alasan na patunda na loja ma, na karejo ma, na terserah ma. Pokoknya bahan do ita inda mampu menahan nafsu. Padahal setan naitambat do. Jadi betengan do setan, betengan do nafsu daripada setan. Jadi Bapak Ibu nadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-hakamu Allah Subhanahu wa taala maha menetapkan hukum, maha memutuskan hukum, apakah hukum dunia ataukah hukum akhirat. Indarai Allah Ta'ala salah pasang aturan tu neraka tarben Allah tu surga, aturan tu surga tarben Allah tu neraka. Indah dongi salah ni Allah Ta'ala dalam menempatkan dan menetapkan sesuatu. Kemudian keputusan naiben ni Allah sudena adil, harani Allah adalah maha adil. Bapak Ibu nadirahmat Allah Ta'ala, sebagai hadis penutup domadi kita, hasinu amwalakum biz zakat wada'u maradakum bis sadaqah wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Ruahul Khatib. Uliarwamu hartomu yui dohot mengeluarkan zakat. Ipuliaro harto nibai sian panang kodo, sebenarnya sian pala bahasa di taman dailingon sian langkeso.
sulangi panganlang keso harto ni bahi marzakat tiba anggo siat panang kontong naubain do satpam naning kita no ahado na do ko lang keso damo istilah mandailing don lang keso adong luping kinepeng kutu dia di bayan yang ruwa api rupa dungetong napas do na abis sumone intina hari Rabu hari Kamis sayro saya habis imanay pangan nilang keso mamuran ni hartong tay jadi kita keluar ke zakat na pala jawat cukup nisabna ngona so cukup pantong nisabna buah tong kita keluar ko ni kemudian benda dong magodangi harga di seri tentu mabahat rupiah di nisabna tahun na lewat 2.500.000 do sa ameh sere maka nisabna 2.500.000 kali 34 harani 34 ameh nisabna atau 85 gram sanarin tok mau 4 jutaan 4 juta sekian pakortok menjelaskan 4 juta tentu 4 juta kali 34 4 kali 12 opat noli opat 16 tentu 130 juta semua nima harani nisab ni ahaon perniagaan bagi pengsereon sude dikembalikan pada nisab emas berbeda tong madung-madung kategori na misalnya madung tong kategori ni binatang ternak bagi sude kan. Kemudian pala pe indah cukup harto dibai marzakat lebih baik kita pabahan marsidokah kita pabahan mamalin lebih-lebih naitalehe ni igonti Allah Ta'ala di dunia igonti Allah Ta'ala di dunia apalagi di sunbe may dokon nabi tamusidina paduana wadawu mardokum bisadaqah ubat tiamu penyakit muyui dohot marsidokah taunang bahat mau marsidokah mana malum-malum ulang-ulang din kita natolay harani na pamalum kon sebenarnya Allah Ta'ala namun paling tidak penyakit niat-niatin tamalum deh dohot bahat marsidokah jadi bahat kita marsidokah di dunia on pegonti Allah deh wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh ahana impakon mayui pasti gonti Allah Ta'ala ita manombo terbalik prinsip tang dia terbalik naik maradong jolo sumarsidokah maradong jolo sumarsidokah marepeng jolo sumarsidokah balik deh marsidokah do sumarepeng marsidokah do ita soroepeng naik kita pabahatkan masih dokahi sanari adong nasodong efekta kita pabahat masih dokaho insyaallah romi mundi arorona butuan mintong Allah Ta'ala bang butuan kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ilahin Allah Ta'ala siandalan naso isangka-sangka bobino tenjo otoni adong dalanan di bapak-bapak tu tabarkon bopina sokom di bapak adong alak na barkom tu si kita tu tabarkon mga ligalaman na bang niya kita aning kamu tu tabarkon marsuma.com niya di mama do batu di ngadun bo nailehin ba jami de ning kamu ulong ko isi na ba rasuki-rasukian do niya ilahin niya babatu sa tomako di be alai nampuna sa ko salanok maya sirena nga ba sa mata nila salanok epeng-epeng ratusan ribu amo inda salanok sa dia doon Allah Ta'ala sa kalirin na sa tomako ni Allah Ta'ala ay naman bayan na sulong manjadi doon pangalul lima yurid na jelas na
ipabahat na mga lihin so igon ti Allah Ta'ala wa ma'amfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh pasti igon ti Allah Subhanahu wa Ta'ala andi ka igon tiya matar sa paitay pokok narobe pasti igon ti Allah. Kemudian napatuluna wa'iddu lil balai ad-du'a. Kemudian bahat kita mendoa, bahat kita mengido tu Allah Subhanahu wa Ta'ala anso mudah-mudahan indarobala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benteng nita atau benteng ta anso ulang bala ita pabahat mengido mendoa tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di sujud-sujud terakhir kita sembahyang. Sujud-sujud terakhir kita sembahyang ulang tomba pakai huruf, pakai suara, aku nagin bahasa dita, nagin bahasa perbangunan, ibakasan doa. Terserah masalah nagin ahan to. Kemudian ulang kita imam. Ang kuita imam kawaratan de makmum mau waktu ita bahat dua taisi yang kuita sada-sada ita do terserah ita me sangan nagit sungon di ita bayan di si on makajinta di borongin nerion orang lebih na mangidomo sungon dia nabi anso ang modong na perlu isapaan di diskusi silahkan modo inda dombe ita tutup doa. Di hukum itu adong dipilihkan negeri mendaftar karena pena manapun berhubung penjara sekian tahun hukuman penjaraan hari manapun kalau juga bukan yang penjaraan di dunia adong kekurangan keulangan di dunia masalah negara dunia dan hukuman dunia indah mengurangi hukuman akhirat. Hanya tong harapan palaiban hukuman dunia raya tubat. Anggo tubat yang tong itarimo Allah Ta'ala tentu hapus hukuman akhirat. Indah dong be hukuman akhirat di siang. Misal sada halak nama nangko atau mungkin nama zina. Kita bayan hukuman dunia tu siang. Tubat ya tu Allah Ta'ala diterima Allah Ta'ala mesti tubatnya tentu nantong indah masuk neraka biaya indah hukum biaya tapi bukan berarti hukuman dunia akan meringankan hukuman akhirat. Tubatnya itu mambai dia indah hukum bukan hukuman nang kininan. Misalnya alak mamanangko o dua alak naitangkon niya layon rap 5 juta sada ita penjara nasada bebas hindi penjarawan kantar suni mamisalat na dan inda dong natubat na duaw nantong rap tunarako duana patunda di naman ang poy apakah marbeda di tahun na inarako kantar suni pertanyaan dia bangun inda rap 5 tahun may pada 5 tahun artinya bukan berarti benangi penjara ini dunia on inda 5 tahun be opat duma haranin tong may dalani mo may dunia opat na duma iya may dalani iya dunia iya masuli may siya di naira inda sumoni. Jadi hukuman dunia untuk membuat manusia itu taubat kepada Allah Ta'ala bukan mengurangi hukuman yang ditetapkan di akhirat. Itu sih pertanyaan lain Bang. Kadang lebih lain. Kalau disarankan jadi ini kan kotak tangan memang kotak tangan bukan pada Madinah di Grand Bali penjahan untuk dia diterapkan. Saya selalu pernah pulau kunintuhan ni Pak diterapkan apa? Kalau job berharap dan juga akhirat.
sama. Artinya indah mengurangi senari hukuman na ibadah ni Allahi ada orang bayo na manang ko itawatap tangan urak me hukuman niya tu narako indah na tapi tangan niya hikmah na dua. Na pertama so marpikir alak na so manang ko so ulang manang ko ya be. Na padua na so tubat ya tu Allah Ta'ala ngon na manang koy harana palajat may kotap tangan niya nas manang ko yulupi kan na dogil may ima pala alak na manang ko kotap tangan kan manang ko na padua na kotap pat kiri manang ko patoluna kotap tangan kiri manang ko paupat na gotap pat kanan mantungi gotap tangan manang ko jurupia gautu tartusi do hati. Jadi intina mulak tunang kini nando bukan ben naso hukum ni Allahi na yoban ko ni so inda mangaringan kon hukum na ibain ni Allahi pe tauban kon tetap tidak akan meringankan hukuman akhirat. Jadi memancing atau membuka dalam taubat do tua laki misal lang kini tarambani tontunan tong marpikir maya na ancit wadongan na marsinang indah diaw kan niya misalan na palabasa di manday lingon lo si mau kan niya may lo si mau indah jauh jadi lo sini ay ma tarpancing maya tubat tu Allah Ta'ala ido sawatulna hai hikmah na tu siya so marbuka ruhania taubat tu Allah Ta'ala hukuman na itabay ni dumay taida baru 2 minggu keluar dari penjara ning na dumanempo di dia hai di TPI mayu laki yang udak manangko HP kan sunim. Jadi itu siya pindah jera kan itu siya pindah jera alak na sumanangko pe sungoni maya niya kan dadong be. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min amalin la yurfa' min du'a'in la yusma' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.